할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 진짜 하나님을 믿으십니까? Est-ce que vous croyez vraiment en Dieu? 이 땅에는 잘 사는 사람도 있고 가난한 사람도 있습니다. Dans ce monde, il y en a qui vivent bien et il y en a qui vivent dans la pauvreté. 또 건강한 사람도 있고 몸이 아파서 병원에 입원해 있는 사람도 있습니다. Et puis il y a des gens qui sont malades, mais il y a aussi des gens qui sont en bonne santé. 그리고 지금 이 자리에도 이미 어른이 있고 아직 어린 아이들도 있습니다. Même parmi nous, il y en a les gens qui sont âgés et puis les gens qui sont très jeunes. 다 다르다는 얘기죠. Nous sommes tous différents. 근데 똑같이 주어진 게 한 가지 있어요. Mais il y a une chose qui nous est donnée à égalité. 부자한테도 가난한 자한테도 또 건강한 자한테나 아픈 자나 나이 많은 사람이나 적은 사람이나 똑같이 주어진 게 한 가지가 Que 있어요. ce soit pour les riches, pour les pauvres, pour les personnes en bonne santé ou malades, des personnes jeunes ou vieilles, il y a une chose qui est donnée à égalité. 그게 뭘까요? Qu'est-ce que c'est? 그게 뭔 것 같습니까? Qu'est-ce que vous pensez que ça va être? 사망? 예, 그것도 맞는 것 같습니다. C'est vrai qu'il y a la mort qui est donnée une fois pour tous, 시간입니다. mais c'est le temps. 모든 사람에게 똑같이 주어진 게 하루 24시 시간입니다. Pour chaque personne, les 24 heures sont pareilles pour tous. 그런데 이 시간이 참 묘해요. Mais ces temps sont assez étranges. 여러분들도 그런 걸 경험해 보셨을 Je pense 겁니다. que vous aussi, vous avez expérimenté ce genre de choses. 내가 좋아하는 일, 내가 하고 싶은 일을 할 때는 시간이 굉장히 빨리 가요. Quand vous faites quelque chose que vous aimez bien, quelque chose que vous voulez faire, le temps passe très vite. 근데 내가 하기 싫은 일이나 힘든 일을 할 때는 왜 그렇게 시간이 안 가는지 몰라요. Mais quand je fais quelque chose que j'aime pas faire, que j'ai du mal à faire, le temps passe moins vite. 분명히 똑같은 시간인데 Alors que c'est le même temps qui passe, 느껴지는 게 달라요. on a un ressenti différent. 혹시 여러분들 예배가 좋습니까? Est-ce que vous aimez le culte? 근데 어떤 사람한테는 예배 시간이 너무 빨리 가. Il y a pour certains le temps du culte qui passe très vite. 너무 은혜가 돼. Ça donne beaucoup de grâce. 더 듣고 싶어. On a envie d'écouter plus. 근데 어떤 사람한테는 이 예배 시간이 힘든 거예요. Mais pour d'autres, ce temps de culte est difficile. 그 시간 똑같은 시간인데 느끼는 게 다른 거죠. C'est le même temps de culte, mais on a chacun un ressenti différent. 자, 그렇다면은 예수님께는 시간이 어떨까요? Alors, qu'en est-il pour Jésus? 예수님은 이 땅에 딱 33년을 사셨어요. Jésus a vécu 33 ans sur cette terre. 저보다 훨씬 어린 나이에 돌아가셨어요. Donc il est décédé lorsqu'il était même plus jeune que moi-même. 그것도 30년 동안은 사역을 하지 않았습니다. Et puis, en plus, pendant les 30 premières années, il n'a pas fait de ministère. 예수님의 사역 시간은 3년 6개월 정도, 3년 반 정도 됩니다. Et donc le temps de ministère de Jésus, c'était seulement 3 ans et demi. 근데 그 기간 동안에 굉장히 많은 일을 하셨어요. Mais pendant tout ce temps, il a fait beaucoup de choses. 그 공생의 기간 동안의 일들을 기록해 놓은 게 사복음서입니다. Et ce sont les 4 évangiles qui ont écrit ce que Jésus a fait pendant cette vie publique de Jésus. 그래서 그것을 기록했던 사도들의 증거는 내가 예수님이 하신 일과 말씀들 그 일들을 다 기록한다면은 양이 너무 많다. 이렇게 기록했어요. Et les apôtres disaient en écrivant ces évangiles que si on devait écrire tout ce que Jésus a fait pendant ces 3 ans et demi, impossible d'écrire dans un livre. 그 예수님이 이 땅에 오신 목적은 분명하거든요. Alors que Jésus était venu avec un objectif très précis. 그 3년 반 동안에 예수님이 하셔야 될 일들을 다 이루시고 가야 되는 거예요. Parce que donc en 3 ans et demi, en fait, Jésus devait accomplir tout ce qu'il voulait accomplir. 그래서 예수님의 걸음 하나, 말 하나가 절대로 헛된 게 없습니다. C'est pour ça que chaque pas, chaque parole qu'il a prononcée n'est jamais en vain. 분명히 육신을 입고 오셨음에도 불구하고 피곤한데도 불구하고 잠자는 시간을 줄여가면서까지 그 일들을 다
이루셨어요. Alors que Jésus était fatigué, il était entouré de personnes, mais il a même réduit le temps de sommeil pour accomplir tout ce qu'il voulait accomplir. 그 예수님이 이 땅에 오신 목적은 우리한테 구원을 주기 위해서 오셨거든요. Et le but de Jésus d'être venu sur cette terre, c'est de nous donner le salut. 근데 그 구원을 그냥 단순히 주는 게 아니라 그 구원을 통해서 이루어지는 하나님의 절대 계획을 이루기 위해서 이 땅에 오신 거예요. Et ce salut n'est pas simplement donné sans condition, mais Jésus est venu pour accomplir ce salut que Dieu avait prévu. 그래서 그 일들이 예수님이 사역을 다 마치고 하늘로 돌아가시고 난 다음에도 계속해서 이루어질 그 계획을 가지고 있는 거예요. Et donc c'est ce projet-là qui allait s'accomplir même une fois que Jésus sera remonté après avoir terminé tout son ministère. 그 정도가 아닙니다. Et non seulement ça. 그냥 예수님이 죽고 난 다음에 이루어질 일 정도가 아니에요. Ce n'est pas simplement non plus les choses qui vont se passer juste après la mort de Jésus, 예수님께서 다시 재림하실 때까지 jusqu'au moment où Jésus va revenir. 이루어질 일들이 계속해서 지속될 뿐만 아니라 능력 있게 역사하도록 그 일들을 다 이루시고 가시고. Donc Jésus a fait en sorte que même jusqu'au jour où il va revenir, que toutes ces choses qu'il a prévues puissent s'accomplir dans le temps. 그러니까 예수님이 걸음 하나, 말 한마디, 이 사역 하나가 너무너무 예수님께는 소중한 거예요. C'est pour ça que chaque parole qu'il prononce sont très importants pour Jésus. 어떤 거 하나도 헛되게 하시는 게 없다 이 Il 말이에요. n'y a pas de chose qu'il fait en vain dans ce qu'il fait. 그러면서 예수님이 많은 메시지를 남기신 거죠. Et en même temps, il a laissé beaucoup de messages à ses disciples. 근데 그 대부분의 메시지는요, 사람을 살리는 메시지였어요. Mais tous ces messages-là étaient des messages qui sauvent les personnes. 심지어는 자연 만물까지도 살리는 메시지를 하신 C'était 거예요. même des messages pour sauver la création, la nature. 근데 오늘 본문에는 예수님이 비록 무화과 나무이지만은 저주하는 내용이 나와요. Mais aujourd'hui, même si c'est un figuier, on voit pour une fois Jésus qui est en train de maudire un arbre. 그리고 교회에 들어가서 굉장히 화를 낸 사건이 나와요. Et puis on voit aussi un événement où il s'est mis très en colère dans une église. 예수님께서 많은 사람을 살리고 생명을 주고 축복하는 메시지를 하셨는데 오늘 본문에는 저주하는 메시지와 또 화를 내신 사건이 나온다. Alors que Jésus, dans sa vie, il a souvent sauvé, il a souvent béni les personnes. Mais aujourd'hui, on a vu un arbre se faire maudire et puis un temple dans lequel il était en colère. 그렇다면은 오늘 이 본문을 통해서는 하나님께서 예수님을 통해서 우리에게 주실 굉장히 중요한 메시지가 있다 이 말이에요. Alors, à travers ce passage que nous avons lu, il y a un message très important que Dieu souhaite nous faire passer. 이걸 찾아내는 게 저와 여러분들의 아주 중요한 시간입니다. Et c'est un temps très important pour nous, pour vous et moi, pour retrouver ce message. 결국 사람들은요, 어떤 생각을 가지고 있느냐에 따라서 그대로 응답이 됩니다. Finalement, les personnes reçoivent les réponses en fonction des pensées qu'ils ont dans leur tête. 오늘 예수님도 말씀하셨잖아요. Aujourd'hui, Jésus a dit aussi, 너희가 기도한 대로 응답받게 될 vous 것이다. recevrez les réponses telles que vous avez 이제 그 priées. 말은 그냥 기도를 잘하면 응답받는다는 이 말이 아니고 마음에 무슨 생각을 가지고 무슨 기도 내용을 가지고 어떤 기도를 하느냐에 따라서 그대로 응답받는다는 Et 얘기예요. ceci ne veut pas dire que vous allez prier, que vous allez recevoir les réponses, mais ça veut dire que quelles que soient les pensées que vous aurez les fruits, les réponses de cela. 그래서 저와 여러분들이 어떤 생각을 가지고 있느냐가 굉장히 C'est 중요합니다. pour ça qu'il est important de savoir quelles sont les pensées que nous avons aujourd'hui. 만약에요, 틀린 믿음을 가지고 있다면은 결국 틀린 응답을 받게 된 거예요. Si nous avons une foi incorrecte, finalement, nous allons avoir une réponse incorrecte. 믿음이 만약에 계속해서 흔들린다면은 흔들리는 응답을 받게 되는 Et 거예요. si notre foi continue de se troubler, alors nous allons avoir une réponse troublante. 또 작은 믿음을 예수님이 몇 번 꾸짖었는데 작은 믿음을 가지고 있다면은 우리가 큰 응답을 받을 수가 없는 거죠. Et puis quelquefois, Jésus a reproché ses disciples pour une petite foi. Alors si on a une petite foi, on ne peut pas avoir une grande réponse. 많은 바리새인들이 가지고 있었던 믿음인데요. 만약에 율법적인 믿음을 가지고 있다면 율법적인 응답이 올 것이고 재앙을 이길 수가 없게 될 Et 거예요. c'était le cas des pharisiens de l'époque. Mais si on a une foi légaliste, on va avoir des réponses légalistes
et ça ne peut pas bloquer les désastres. 어떤 사람은 열심히 하는데 신비적인 믿음을 가지고 있다는 거예요. Et puis d'autres personnes qui font des efforts mais qui ont une foi mystique. 그러면 신비적인 응답은 와요. Alors il y a des réponses mystiques qui arrivent, 결국은 복음이 아니기 때문에 실패하게 mais 됩니다. finalement, puisque ce n'est pas l'évangile, ils vont échouer. 자, 그러면 성경이 우리에게 무엇을 말하고 있느냐? Mais qu'est-ce que la Bible nous dit aujourd'hui? 우리에게 올바르고 정확한 믿음을 가지기를 원하신다. Dieu veut que nous puissions avoir une foi correcte et grande. 할렐루야. 만약에 저와 여러분들이 하나님이 주시려고 하는 정확한 믿음과 언약을 붙잡고 있다면은 우리 평생이 정확한 응답이 올 것이다. Et si nous avons une foi correcte, une foi donnée par Dieu, alors nous allons avoir des réponses correctes et données par Dieu. 그 관점에서 봤을 때 오늘 이 사건은 굉장히 중요한 Et si 사건입니다. on adopte ce point de vue-là, l'événement que nous avons lu dans ce passage est très important. 왜 예수님이 가만히 있는 무화과 나무를 저주했냐 이 말이요. Pourquoi Jésus a maudit cet arbre qui faisait 왜 rien sur le champ? 성전에 들어가서 하나님께 예배하는 성전에 들어가서 그렇게 화를 내셨냐 이 말이에요. Pourquoi Jésus s'est mis autant en colère dans un temple où normalement on fait le culte devant Dieu? 그러면서 느닷없이 믿음을 얘기하시거든요. Et soudain, il parle de la foi. 그러면 이게 어떤 관계가 있냐 이 말이에요. Et quel est le lien avec ce qu'il a dit et tous ces événements? 여러분들 그걸 통해 갖고 여러분들이 하나님의 계획을 진짜 발견하게 되면은 우리 인생이 바뀔 수 Et 있어요. si à travers cela nous pouvons retrouver le projet de Dieu, notre vie peut changer. 여러분들 오늘 하나님의 음성 듣게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et donc je vous bénis d'écouter la voix de Dieu. 그래서 예수님이 이렇게 말씀하시는 거예요. 그래서 하나님을 믿으라. C'est pour ça que Jésus a dit ayez 여러분들 foi en Dieu. 진짜 하나님을 믿으시기 바랍니다. Je vous bénis d'avoir la 그냥 foi en 하나님을 Dieu. 하나님 그 자체로 믿으시기 바랍니다. Croyez en Dieu tel qu'il est. 자, 그렇다면은 하나님은 우리한테 무슨 계획을 가지고 말씀을 주셨나요? Alors pourquoi Dieu a donné cette parole? Avec quel projet il nous a donné cette parole? 첫 번째입니다. Premièrement, 하나님은 무화과 사건을 통해서 우리가요 시대를 보는 눈이 열리기를 원하시는 거예요. Dieu veut qu'à travers cet événement du figuier, que nous puissions avoir les yeux spirituels pour voir cette époque. 이 시대를 보면서 영적인 눈이 열리기를 원하시는 En 거예요. regardant le temps dans lequel nous vivons, Dieu veut que nous puissions voir les choses 아, spirituelles. 예수님께서 지금 예루살렘 성전에 들어갔고 이제 몇 시간, 열몇 시간 좀 한 20시간 뭐 이렇게 며칠 아주 가까운 시간이에요. 이거 좀 지나고 나면은 예수님께서 십자가를 지신단 말이에요. Et on voit que Jésus est arrivé à Jérusalem et que quelques heures après, quelques temps après, Jésus allait être crucifié. 근데 거기에 예수님이 그 예루살렘 성전을 지나가면서 보니까 무화과 나무가 있는 거예요. Et puis lorsqu'il a vu, il était en train de passer à Jérusalem, il y avait un figuier. 근데 잎사귀는 많은데 무화과 나무 열매가 없는 거예요. Il y avait beaucoup de feuilles, mais il n'y avait pas de fruits. 그래갖고 예수님께서 그 무화과 나무를 저주했어요. Et Jésus a maudit ce figuier. 앞으로 네가 평생 쉽게 말하면 계속해서 열매를 맺지 못할 것이다. Et plus tard, tu n'auras jamais de fruits dans ta vie. 그게 무슨 말이냐 하면은 죽을 거란 얘기. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'arbre allait mourir. 나무가 죽을 거란 얘기. L'arbre allait mourir. 아이 그래갖고 제자들이 그 말을 들었거든요. Et donc les disciples ont entendu cela, 아이 근데요 아무 생각 없이 그냥 지나간 거예요. mais ils ont laissé passer cet événement sans rien réfléchir. 근데 오늘 성경 본문에 보면은 무화과의 때가 아니다라고 성경은 기록돼 있다니까요. Mais la Bible nous dit que ce n'était pas encore temps pour avoir les figues sur un figuier. 아 이게 말이 안 되는 얘기잖아요. Donc c'était quelque chose un peu 아니, étrange. 무화과 열매 때가 돼가지고 무화과 열매 없으면은 뭐 열매를 못 맺구나 이래갖고 저주하면 그거 이해되잖아요. Alors si c'était un temps où c'était la saison des figues et qu'il n'y a pas de figues, on comprend pourquoi il a maudit cet arbre. 근데 아직 무화과 열매를 맺을 때가 아니라. Mais il n'était pas encore temps pour cet arbre d'avoir des fruits. 근데 왜 예수님이 저주했냐 이 말이에요. Alors pourquoi Jésus a maudit cet arbre? 그러면 분명히 제자들이 아니 무화과 때가 아닙니다. 예수님 왜 무화과 나무를 저주합니까 하고 왜 그 이유 그렇게 하신 이유가 뭡니까 하고 물어봤어야 되거든요. Alors les disciples auraient pu poser la question de pourquoi il a maudit cet arbre alors que c'était pas la saison. 그러면은 예수님께서 그렇게 하신 이유를 분명하게 말씀하셨을 거예요. Alors Jésus aurait expliqué la raison pour laquelle il a maudit cet arbre. 예수님은 지금
굉장히 중요한 시간을 지금 보내고 있는 거예요. Et Jésus est en train de passer un temps très important. 그 나무 한 그루가 중요한 게 아니다 이 말이에요. Ça veut dire qu'en fait, juste un arbre n'était pas important. 예수님이 가는 걸음은 지금 온 인류를 살리는 십자가의 그 걸음을 가고 있는 Il 거예요. était en train de s'approcher de cette croix qui permet le salut à toute l'humanité. 지금 무화과 나무의 열매를 먹느냐 안 먹느냐 이게 중요한 게 아니다 이 말이에요. L'important, c'est pas de manger ou pas un figue aujourd'hui. 근데 왜 예수님이 하찮은 무화과 나무를 그렇게 저주했냐 이 말이에요. Et pourquoi Jésus, en passant sur le chemin, il a maudit ce figuier? 제자들이 그 이유를 진짜 물어봤다면은 하나님의 시대적인 메시지를 들을 수 있었을 거예요. Et si les disciples avaient posé la question à ce moment-là, ils auraient pu écouter un message très 저와 important. 여러분들도요. 이 시대에 일어나는 일들을 보면서 하나님 앞에서 자꾸 질문을 해야 돼요. Et vous et moi, nous devons aussi poser la question à Dieu à chaque fois qu'on 여러분들 voit des 이거는 événements 굉장히 중요한 en 겁니다. ce temps, et c'est important. 여러분들 우리 가정, 내 문제, 우리 사업 여기에만 자꾸 생각이 머물러 있어서는 안 된다 이 Il ne faut 말이에요. pas que nos pensées restent focalisées sur ma vie, ma famille, mon travail. 우리는 하나님 자녀입니다. Nous sommes enfants de Dieu. 할렐루야. 하나님은 온 천지 만물을 창조하시고 지금도 그 구원 사역을 이루는 최고의 계획을 가지고 지금 하나님의 계획을 이루고 계신다 이 Dieu est 말이에요. en train d'accomplir son projet incroyable de sauver toute l'humanité. 여러분들 그래서 이스라엘의 역사를 봐야 C'est 된다니까요. pour ça qu'il faut regarder l'histoire d'Israël. 여러분들 이거는 단순히 이스라엘 역사를 말하는 게 아니라니까요. Et ce n'est pas simplement l'histoire d'Israël. 이스라엘 역사를 통해서 시대와 전 세계를 보는 눈이 열려져야 된다 이 말이에요. Donc avec l'histoire d'Israël, il faut être capable de voir notre temps dans 여러분들 lequel nous vivons. 교회사를 봐야 Il faut 된다니까요. regarder l'histoire de l'Église. 여러분들 교회사를 통해서 시대마다 하나님이 주시는 교훈이 있잖아요. À travers l'histoire de l'Église, à chaque moment, il y avait des leçons données par Dieu. 그게 자꾸 반복되어서 일어나거든요. Et ce sont des choses qui se répètent dans le temps. 그냥 내가 살기 좋다 여기에서 그쳐서는 안 된다 이 말이에요. Il ne faut pas que ça s'arrête à un moment où moi je vis bien, donc je ne vais rien faire. 제자들도 이 눈이 안 열린 거예요. Et donc même les disciples n'ont pas ouvert ces yeux. 그러니까 제자들이 예수님한테 물어봤어야 되는데 이걸 놓친 거예요. Et donc ils auraient dû poser la question, mais ils ont oublié de poser la question. 무화과 나무는 그냥 나무가 아닙니다, 여러분들. Le figuier, ce n'est pas un simple arbre. 구약 성경에도 여러 군데 무화과 나무 얘기가 등장하거든요. Dans l'Ancien Testament, on voit à plusieurs reprises l'histoire des figuiers. 이 무화과 나무는 이스라엘을 상징하는 거예요. Ce figuier, en fait, symbolise Israël. 그러니까 지금 무화과 나무 얘기를 하는 게 아니에요. Et donc on n'est pas en train de parler du figuier, 지금 이스라엘을 얘기하고 있는 mais on est 거예요. en train de parler d'Israël. 이스라엘 민족이 당할 저주를 지금 얘기하고 있는 거예요. On est en train de parler de la malédiction que Israël allait subir. 잎사귀만 있고 절대 열매를 맺지 못하는 그 이스라엘의 영적 상태를 말씀하고 있는 거다 이 말이에요. On parle de l'état spirituel des Israélites qui ont des feuilles mais qui ne portent pas de fruits. 그래서 예수님께서 지금 조금 있으면은 예수님이 이스라엘 무화과 나무를 저주한 것과 같은 일들이 일어날 것을 말씀하고 계시는 Et 거예요. donc Jésus est en train d'expliquer que peu de temps après, Israël allait connaître la même chose que le figuier a subi. 이때가 예수님이 오신 지 30년 더, 즉 AD 30년쯤 됐을 때거든요. C'était un moment où il était 30 ans après, il est 30 après Jésus-Christ. 얼마 지나지 않아서 AD 70년에 로마의 디도 장군 군대가 쳐들어와고요. 이스라엘 나라가 완전 Et 멸망합니다. c'est quelques temps après, c'est l'an 70 après Jésus-Christ, les Romains viennent attaquer Israël et tout Israël est complètement détruit. 여러분들요, 하나님께서 이스라엘 나라를 택해서 복음을 주셨거든요. Et Dieu a donné l'évangile en choisissant Israël. 할렐루야. 아브라함을 택해서 그 민족, 그 후대에 예수 그리스도 메시아를 보내주겠다고 약속하셨거든요. Dieu a choisi Abraham pour promettre qu'il allait envoyer le Messie à travers sa 그거는 descendance. 이스라엘만을 위해서 준 복음이 아니에요. Et ça, ce n'est pas un évangile qui est donné seulement pour Israël. 어떤 민족에게는 반드시 줘가지고 그 복음이 시작돼야 하기 때문에 택한 민족이 이스라엘이에요. Il fallait que cet évangile soit donné dans un peuple en particulier, donc il a choisi un peuple qui était Israël. 근데 이스라엘이요, 이 복음을 받아놓고요,
완전 선민 사상에 빠져갖고 복음을 놓쳐버린 거예요. Mais Israël a saisi, a reçu cet évangile, mais ils sont complètement tombés dans l'idéologie du peuple élu et ils ont complètement perdu l'évangile. 틀린 메시아 사상에 빠져가지고 틀린 선민 사상에 빠져갖고요 완전 복음이 없어져 버렸어요. Ils sont tombés dans la fausse idéologie du peuple élu et l'évangile a complètement disparu. 그래서 이스라엘 나라가 7번이나 큰 재앙과 저주를 맞이하잖아요. Et c'est comme ça qu'Israël subit 7 fois les grands désastres. 그게 이스라엘의 역사입니다. Et c'est l'histoire d'Israël. 그것도 모자라고 조금 있으면 한 40년쯤 지나면은 이스라엘 나라가 나라 자체를 잃어버리고 완전 멸망합니다. Et quelques temps après, 40 ans après, le pays d'Israël allait complètement disparaître. 여러분들 시대를 보면서 영적인 눈이 열려져야 됩니다. Donc en regardant ce siècle, il faut ouvrir nos yeux spirituels. 하나님께서 우리한테 복음 주셨거든요. Dieu nous a donné l'évangile. 우리를 하나님 자녀로 Dieu 부르셨거든요. nous a appelés comme enfants de Dieu. 우리가 선민 사상에 빠지면 안 Il 됩니다. ne faut pas tomber dans l'idéologie du 나만 peuple élu. 구원받고 나만 축복받고 나만 잘 되고 여러분들 그런 사상에 빠지면 안 Il ne 됩니다. faut pas tomber dans ces idées où moi seul je vais bien vivre. 시대를 보면서 정확한 기도 제목을 붙잡아야 Il 됩니다. faut, en regardant ce siècle, il faut avoir des sujets de prière corrects. 그런데 예수님께서 그 말씀 마치고 난 다음에 어디로 갔냐 하면 교회로 간 거예요. Et juste après avoir dit cela, Jésus est 예루살렘 성전을 allé 간 거예요. au temple de Jérusalem. 여러분들 여기에 굉장히 중요한 계획이 있습니다. Et là-dedans, il y a un message, 메시지가 있어요. un projet, un message très important. 여러분들 이 이스라엘 나라가 그렇게 앞으로 멸망하게 될 건데 그 원인이 어디 있는지를 지금 말씀하고 있는 거예요. Et alors Israël allait périr quelque temps après. Il est en train d'expliquer la raison 다른 de cette, 종교에 있는 게 아니다. de cette destruction. 다른 정치인들에게 있는 게 아니다. Ce n'est pas à cause des politiques, à cause des 그 autres 원인이 어디 있느냐? 성전에 있다는 거예요. Quelle est la raison de cette destruction? C'est dans le temple. 교회에 있다는 거예요. C'est à l'intérieur de l'église. 왜냐? 다른 종교에는 하나님께서 복음을 주신 적이 없습니다. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais donné l'évangile dans d'autres religions. 그래서 시대와 나라가 아무리 어려워도 교회가 살아 있으면은 복음의 능력으로 다 살릴 수 있거든요. Même si le temps et l'église est en difficulté, si l'évangile est là, on peut sauver tout le pays avec l'évangile. 그런데 교회가 지금 무너져 있는 거예요. Mais c'est l'église qui est en difficulté. 교회가 복음을 놓치고 우상 종교가 되어 있는 거예요. C'est l'église qui a perdu l'évangile et qui est devenue une religion idolâtre. 그래갖고 예수님이 그 교회 가갖고요 굉장히 화를 내면서 그 비둘기 팔고 동전 바꾸고 짐승 바꾸고 하는 거기에 막 뒤집어 엎고 완전히 다 내쫓았다니까요. Et donc Jésus est entré dans ce temple et il était très en colère. Il a complètement chassé tous ceux qui étaient en train de faire du change, en train de vendre des pigeons. 거기가 어디냐 하면은 바로 이방인의 뜰이에요. Et où est-ce que c'était? C'était le parvis des 쉽게 des 말하면 païens. 이방인들이 복음 받고 구원 받고 그 자리에 와갖고 하나님께 예배해야 될 그 자리에 이방인들은 하나도 없고 아이들은 하나도 없고 거기에서 장사를 하고 있는 거예요. Donc c'était l'endroit où les païens devaient venir pour écouter, pour participer au culte. 교회가 장사를 하고 있는 Mais les païens 거예요. n'étaient pas là, les enfants n'étaient pas là, l'église était en train de faire du 지금 commerce. 교회의 모습입니다. C'est l'état de l'église. 교회가 aujourd'hui. 큰 성전을 지어놓고 큰 교회를 지어놓고요 복음은 없어지고요 장사를 하고 있는 거예요. L'église a fait disparaître son état, l'évangile, et il est en train de faire du commerce. 그래서 예수님이 만민이 내 집은 만민이 기도하는 집이다. C'est pour ça que Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les 여러분들 nations. 만민이 무슨 말인지 아시잖아요. Qu'est-ce que ça veut dire toutes les nations? 천하 만민 온 백성들 온 나라 사람들이 다 와서 기도해야 될 기도의 집이다. C'est une maison où toutes les nations, tous les peuples du monde entier doivent venir pour prier. 근데 너희가 강도의 소굴을 만들었다. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. 여러분들 교회가 지금 그렇게 변질되고 있다니까요. Et c'est comme ça que l'église est en train de se détourner. 우리나라의 대표적인 교회 여러분들 알잖아요. Vous connaissez les églises représentatives en 아이 Corée. 그 교회를 자기 아들한테 물려주려고요. 막 가진 방법을 다 쓰고요. Donc il y a des églises qui essayent de passer la main au fils des pasteurs. Donc en fait, ils vont utiliser 교회 beaucoup de 법을 ruses. Ils 바꿔버리고요. vont changer des règles de l'église pour faire ce genre de choses. 이게요 지금 교회 모습이에요. Donc c'est l'état des églises d'aujourd'hui. 강도의 소굴로 바뀌는 거예요. Ça devient des cavernes de voleurs. 교회가 조금 커지면은요 거기에 권력이 난무하고요 힘이 난무하고요 막 이렇게 되는 거예요. Dès que l'église prend un peu plus d'ampleur, il y a des pouvoirs, il y a
forces qui vont se disputer. 나라가 문제 아닙니다. Donc ce n'est pas ça. 시대가 문제 아닙니다. Le problème, ce n'est pas la nation. 교회가 살아 있으면 다 살릴 수 있습니다. Si l'Église est vivante, tout peut être sauvé. 우리는요 비록 작지만은 이 언약 붙잡아야 Et 됩니다. même si on est petite, il faut saisir au moins cette alliance. 그래서 처음 성막을 지을 때도 성전을 지을 때도 반드시 세 가지 뜰, 즉 이방인들과 병든 자들과 후대들이 와서 머물 수 있는 뜰을 만들라고 하신 거예요. C'est pour ça qu'au début, lorsqu'il a demandé de faire le tabernacle, et même pour faire le temple, il a demandé de faire les 3 parvis, que sont les parvis des païens, le parvis pour les malades et pour les enfants. 근데 복음이 없어졌단 말이에요. Mais l'évangile a disparu. 그렇게 이 소중한 가치를 놓쳐버린 Ils 거예요. ont perdu la valeur de ces parvis. 그러니까 거기가 이방인들이 없고 아이들도 없고 치유의 뜰이 아니고 기도하는 뜰이 아니라 거기가 사람들이 와 막 장사하는 거예요. Et ce ne sont plus des parvis pour guérir, pour prier pour les enfants, mais c'est devient du commerce. 근데요 그 짐승을 막 바꾸면서 그 이익이 남거든요. En fait, en changeant des pigeons, en fait, ils vont avoir des profits. 성전 새로 바꾸면서 동전 바꾸면서 막 이익이 남거든요. En faisant du change par des pièces du temple, en fait, ils créent des profits. 근데 거기에 많은 사람들이 관여가 되는 거예요. Et beaucoup de personnes étaient impliquées là-dedans. 근데 더 중요한 게 있어요. Mais ce qui est plus important, 그 이권의 최고 위에 누가 있냐면 대제사장이 있는 qui 거예요. est-ce qu'il y avait à la tête de toutes ces pyramides? C'était les grands sacrificateurs. 옛날에 중세교회 때 교황이요 큰 이권을 가지고 있는 거죠. Autrement dit, comme le pape qui a tout le pouvoir de l'église du Moyen-Âge. 그 예수님입니다. 거기 가서 굉장히 화를 내신 거예요. Et donc Jésus s'est mis très en colère lorsqu'il était là-bas. 여러분들요 우리 교회는요 진짜 언약 붙잡아야 됩니다. Donc notre église doit absolument saisir 우리 l'alliance. 복음 회복해야 Il faut 됩니다. restaurer cette époque. 하나님의 계획 붙잡아야 Il 됩니다. faut saisir l'alliance là-dessus. 자, 세 번째입니다. Donc troisièmement, 자, 그 다음 날 이렇게 제자들과 다시 그 무화과 나무 옆을 지나가게 된 거예요. et le lendemain, ils étaient en train de passer à côté de l'arbre. 아니, qui était 그때 maudite. 보니까 아니 무화과 나무가요 어제만 해도 되게 이파리가 많이 달려가지고 풍성했거든요. Et en passant- 열매가 없어서 그렇지. Et en passant, ils ont vu qu'en fait, déjà, la veille, l'arbre avait beaucoup de feuilles. 근데 그 다음 날 딱 지나가는데 보니까 아니 잎사귀가 다 떨어져 버리고 빼쩍 말라버린 거예요. Mais ce jour-là, ils ont vu que toutes les feuilles étaient tombées et que c'était séché jusqu'aux racines. 아니 그래가지고 이제 베드로가 그게 생각이 나고 베드로 성격이 급해요. 하여튼 베드로가 제일 먼저 물어본 거예요. Et donc Pierre s'est souvenu de ça, et puis c'est quelqu'un d'impatient, donc Pierre a posé la question. 그래갖고 라비어 보소서 저주하신 무화과 나무가 말랐나이다. Il a dit, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. 그때 예수님이 하신 말씀이에요. Et c'est à ce moment-là que Jésus dit que ceci. 하나님을 믿어라. Croyez en Dieu. 여러분들 하나님 믿으시기 바랍니다. Ayez foi en Dieu. 여러분들요 진짜 한번 오늘 말씀을 한번 자세히 한번 들어보세요. 예, 굉장히 그때- 중요해요. Écoutez très bien cette parole parce que c'est très 왜 important. 무화과 나무를 저주했느냐? Pourquoi il a maudit le figuier? 이스라엘을 상징하는 거예요. Cela symbolise Israël. 이스라엘 나라가 진짜 본질을 놓쳐버리니까 그렇게 망할 거라는 걸 말씀하신 Il est en 거예요. train de dire qu'Israël allait périr parce qu'ils ont perdu. le 그러면서 fondement. 성전에 들어가서 굉장히 화를 냈어요. Et puis dans le temple, il s'est énormément 그 mis en 이스라엘 colère. 나라가 망할 수밖에 없는 저주의 원인이 교회에 있다는 거예요. Et que l'origine de cette destruction se trouve à 교회가 l'église. 복음을 놓쳐버렸기 때문에 그렇다는 C'est 거예요. parce que l'Église a perdu l'évangile. 그러면서 오늘 이 메시지를 주는 Et 거예요. en même temps, il est en train de donner ce message. 여기에 답이 있습니다. Parce que la réponse se trouve là. 여러분들 오늘 답을 붙잡으시면 돼요. Aujourd'hui, vous devez saisir la 진짜 하나님의 réponse. 계획을 붙잡으면 Vous 돼요. devez saisir le projet de Dieu. 하나님을 믿으라는 거예요. Il faut croire en Dieu. 아니 그러면은 왜 그랬는지 이유를 설명해야 했는데 하나님이 예수님께서 그거 다 생략하고 하나님을 믿으라는 거예요. Alors, il aurait dû expliquer la raison pour laquelle il a fait ça, mais au lieu de cela, il dit ayez foi en Dieu. 그러면서 이 말씀을 합니다. Et en même temps, il continue. 23절입니다. Verset 23. 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 이 산더러 들려 바다에 던져지라 하며 그 말하는 것이 이루어질 줄 믿고 마음에 의심하지 않으면 그대로 되리라. Jésus, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 그러면서 굉장히 중요한 성경 구절이 나와요 오늘. Et on voit un verset très important qu'on 24절입니다. a lu ensemble, c'était verset 24. 그러므로 내가 너희에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로
믿어라. C'est pour ça que dans verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. 그리하면 너희에게 그대로 되리라. Et vous le verrez s'accomplir. 할렐루야. 여러분들 이 말씀이 왜 나왔는지를 잘 배경을 살펴보세요. Et regardez bien le contexte dans lequel ce message a été donné. 그러니까 있잖아요. 무화과 나무가 빼짝 말라 뿌렸습니다 하고 베드로가 얘기하니까 지금 산을 옮기는 믿음을 얘기했단 말이에요. Alors que le figuier a séché, mais Pierre a dit qu'il a séché et il a parlé de la foi qui fait bouger la montagne. 아무리 있잖아요. 이스라엘 나라가 복음 놓쳐버리고 재앙과 저주 가운데 있다 하더라도 Même si Israël a perdu l'évangile et qu'ils sont complètement dans le désastre et malédiction. 아무리 그 원인이 되는 교회가 복음을 잃어버리는 시대가 온다고 하더라도 Même si aujourd'hui il y a un temps où l'Église perd l'évangile et que l'Église est corrompue. 진짜 참 믿음을 가진 사람 한 사람만 나오면은 그 사람 믿음을 통해서 모든 것이 다 회복된다. Ça veut dire que avec une personne qui a la vraie foi, malgré tout cela, tout est restauré. 할렐루야. 저와 여러분들에게 하나님이 진짜 믿음을 말씀하는 겁니다. Et Dieu est en train de nous parler de la véritable foi. 그래서 아무리 시대가 어려워도 참 복음과 참 믿음 가진 자 한 명이면은 다 살릴 수 있다. Et même si le temps est très difficile, si quelqu'un, une personne a la vraie foi, tout peut être sauvé. 그 내용을 가지고 렘넌트 7명을 한번 보시기 바랍니다. Et avec ce contenu, regardez les 7 remnants. 성경의 증거입니다. Regardez la preuve de la Bible. 그 시대가 다 망했는데 요셉 한 명. À chaque fois, les temps étaient complètement difficiles, mais grâce à une personne comme 이스라엘 Joseph, 나라가 다 노예됐는데 모세 한 명. tout Israël était esclave, mais une personne comme Moïse était là. 이스라엘 나라가 블레셋에 계속 어려움을 당하는데 사무엘 한 명. Et tout Israël était en train de subir des difficultés, et Samuel, une personne, était là. 전쟁이 그치지 않고 고난이 그치지 않았는데 다윗 한 명. Et les guerres, les difficultés ne s'arrêtaient plus, mais David était là. 이스라엘 나라가 완전히 바벨론에 포로됐는데 다니엘 한 명. Et Israël était complètement captif de Babylone, et Daniel, une personne, était avec la foi. 할렐루야. 그 한 사람이 정확한 언약을 붙잡고 하나님의 계획을 찾고 절대 계획을 붙잡고 그렇게 이루어질 줄 믿으면은 그대로 되리라. Et donc cette seule personne saisit le projet absolu de Dieu et qu'il prie et qu'il croit, alors ça va s'accomplir. 할렐루야. 할렐루야. 하나님은 저와 여러분들한테 그 믿음을 주시기를 원하시는 Et 겁니다. Dieu souhaite nous donner cette foi. 여러분들 진짜 한번 언약 붙잡으시기 Et je 바랍니다. vous bénis de saisir cette alliance. 그래서 우리 믿음의 망대를 세우자는 Et 거예요. donc il faut construire cette tour de la foi. 무조건 믿습니다. 이게 아니고 정확한 언약을 붙잡는 정확한 믿음을 회복하자는 Il faut 겁니다. restaurer cette foi correcte, de saisir l'alliance correcte. 그래서 우리가 중직자 대학원 하는 거예요. C'est pour ça qu'on fait l'école des responsables 그럼 d'église. 굉장히 중요합니다. Et c'est très important. 여러분들 왜 그런지를 찾아내는 거예요. Il 그게 faut retrouver la raison pour laquelle c'est important. 우리가 틀린 믿음을 찾아내는 거예요. Il faut retrouver les foi incorrectes. RU를 하는 겁니다. C'est pour ça qu'on fait 렘넌트 데이를 하는 le 겁니다. RU, c'est pour ça qu'on fait la 렘넌트 remontée. 운동을 하는 C'est pour 겁니다. ça qu'on fait le mouvement des 그냥 remnants. 저절로 믿음이 안 생기기 때문에 이유를 찾는 겁니다. C'est parce que la foi n'apparaît pas tout seul, donc il faut retrouver la raison. 그래서 어느 순간 렘넌트한테요. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, cette alliance se transmet. 와, 이게 진짜 하나님의 계획이구나. Cette alliance se transmet aux remnants en disant que c'est ça le projet de Dieu. 이게요. 진짜 마음에 영혼에 가결될 만큼 마음에 부딪혀 와 버리면 그 인생이 완전히 바뀌어 버립니다. Et plus cette alliance commence à toucher son cœur, plus sa vie va 우리는 그게 changer. 언젠지를 모르는 Et nous, 거예요. on ne sait pas quand est-ce que ça va se... 그래서 여러분들 절대로 낙심하지 마세요. Et donc ne soyez jamais 좀 흔들리는 découragés. 렘넌트 있어도 절대로 포기하지도 Même s'il y 마세요. a des remnants qui sont troublés, ne soyez jamais découragés. 하나님이 역사하시는 시간표가 있다. 이 말이에요. Il y a un temps où Dieu va commencer à agir. 오늘 언약 붙잡으시기 Donc 바랍니다. saisissez l'alliance de Dieu. 그래서 우리를 부르신 거예요. Et c'est pour ça que Dieu nous a 우리 appelés. 중직자들을 부르신 Dieu 겁니다. a appelé les responsables. 우리 어른들을 부르신 Dieu a 겁니다. appelé les adultes. 우리 교육자들을 부르신 Dieu a 겁니다. appelé les pasteurs. 할렐루야. 레옹 목사님 할렐루야. 아멘. 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez l'alliance de Dieu. 진짜 언약 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez vraiment l'alliance de Dieu. 여러분들 이게 진짜 깨달아지면은
믿고 구한 것은 받은 줄로 믿으라 이 말이 이해가 됩니다. Et si nous comprenons cela, nous comprenons aussi lorsque Dieu dit « Croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé ». 결론입니다. Conclusion. 오늘 마지막 메시지를 한번 보세요. Regardez le dernier message de Jésus. 서서 기도할 때에 아무에게나 혐의가 있거든 용서하라. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. 여러분들 하나님께 진짜 응답 받으려고 하면은 사람과의 관계에서 걸리는 게 없어야 돼요. Et si on veut vraiment recevoir les réponses de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait des obstacles dans les relations avec les hommes. 할렐루야. 여러분들요 진짜 한번 하나님이 주시는 용서, 하나님의 용서가 뭔지를 한번 깊이 한번 묵상해 보세요. Essayez de méditer sur ce pardon donné par Dieu, le pardon permis par Dieu. 그냥 봐주는 거 아닙니다. Ce n'est pas simplement 참는 것도 아닙니다. nous laisser passer, ce n'est pas patienter. 진짜 하나님의 은혜가 깨달아져서 계획이 발견되어져서 용서가 될 수밖에 없는 그 용서. Donc c'est ce pardon qui vient de l'action de grâce, de la reconnaissance du salut que nous avons. 요셉이 그랬잖아요. Et c'était le cas de Joseph. 여러분들 그 축복 누리게 되길 바랍니다. Saisissez cette alliance. 여러분들 진짜 하나님의 계획 속으로 들어가면 이게 되어지는 Et si 거예요. nous sommes vraiment dans le projet de Dieu, cela va s'accomplir. 그래서 가장 먼저 어떤 상황에서도 복음의 망대를 세우라. Donc, premièrement, dans n'importe quelle circonstance, il faut construire la tour de l'évangile. 여러분들 복음으로 충만해지시길 바랍니다. Je vous bénis d'être rempli de l'évangile. 여러분들 예수는 그리스도 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. C'est l'alliance de Jésus qui est le Christ. 그래서 하나님의 절대 목표인 셋들을 가지고 우리가 언약 붙잡고 기도로 도전하자 이 Et 말이에요. donc, il faut lancer le défi avec l'alliance de Dieu pour les trois parvis qui sont l'alliance de sauver les 그 personnes. 여러분들 셋들이 내 안에 먼저 만들어져야 되는 Il faut 거예요. que ces trois parvis soient d'abord en nous. 이방인의 뜰, Le parvis des païens. 영적 문제 있는 사람이 와서도 다 살릴 수 있는 그 치유의 뜰, Et puis le parvis de la guérison pour sauver tous ceux qui sont en difficulté. 아이들의 뜰, 렘넌트를 위한 아이들의 뜰. Et puis le parvis des enfants pour les remnants. 그래서 그 언약 붙잡고 24 기도 속으로 들어가는 Et 겁니다. avec cette alliance, entrons dans la prière de 24 heures. 그래 여러분들 진짜 보좌를 움직이는 기도를 시작하자 이 말이에요. Et faire la prière qui fait bouger le trône des cieux. 할렐루야. 그럼 저 사람들이 이 언약 붙잡으면 하나님께서 역사하실 수밖에 Et si 없다니까. nous saisissons cette alliance, Dieu est obligé de répondre à cette alliance. 이 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je vous 축복합니다. bénis d'avoir la victoire avec cette alliance. 하나님을 믿으시기를 주의 이름으로 Je vous 축복합니다. bénis d'avoir la foi en Dieu. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘 우리에게 하나님 앞에 나와 예배할 수 있게 하시고 Merci de nous avoir permis de venir devant toi pour faire ce culte. 하나님의 음성 듣게 하시니 감사합니다. Merci de nous avoir fait écouter ta foi. 우리의 영적인 눈을 열어 시대를 보게 Que tu 하옵소서. puisses ouvrir nos yeux pour voir ce siècle. 교회 현장을 보면서 하나님의 언약을 붙잡게 하시고 En regardant le terrain de l'Église, permet de saisir l'alliance de Dieu. 나의 영적 상태를 보면서 믿음의 망대를 세우도록 축복하여 Et en 주시옵소서. regardant mon état spirituel, que nous puissions construire la tour de la foi. 그래서 우리의 믿음이 회복되는 시작이 되도록 축복하여 Et que 주시옵소서. ce soit le début de restaurer notre foi. 예수 그리스도 이름으로 Nous avons 기도드렸습니다. prié au nom de Seigneur Jésus-Christ. 아멘. 우리 이 시간에는 우리 장학금 전달식을 하도록 Nous allons 하겠습니다. avoir